ክቡር ሌተናንት ጀነራል ጊዜያዊ መምህዳር አቶ ታደሰ ወረደ፣ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ቲኤልኤፍ ሊቀመንበር፣ ክቡር ንውረኢድ ጎድፋ መርሃ ናይ ማእከላይ ዞባ ስራሕ መካየዲን ናይ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ንውረኢድ አስተዳዳሪ፣ ክቡር ናይ ከተማ አክሱም መምህዳር፣ ክቡር ከንቲባ አቶ ትኩ ኃይሉ፣ ክቡር አቶ ሲሳይ፣ ክቡር ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ናይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፣ ክቡር አቶ አማኑኤል አሰፋ ናይ ጊዜያዊ መምህዳር ምክትል፣ ክቡራና ከምኡውን ክቡራና ክቡራት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ክተኽብሩ ዝመጻኹም መጋይሽ ካብ ርሑቕም ካብ ቀረባ ዝመጻኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ። በእውነት ናብዛ አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያና የመጨረሻ ዝኾነት ታሪካዊት ሀገር አክሱም ትግራይ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ክብል ይፈቱ። አክሱም ናይ መጀመሪያም ናይ መጨረሻም ባለቤት እያ። አክሱም ታቦተ ጽዮንን ተቀቢላ ዘስተናገደት ዓዲ እያ። አክሱም ቅዱስ ያሬድን ወሊዳ ግዕዝን እዝልን አራራይን ፊደል ዘረከበት ሃገር እያ። ናይ ሓሙሽተ ጸዋትወ ዜማ ባለቤት እያ። ናይ ድጓ፣ ናይ ጾመ ድጓ፣ ናይ ምዕራፍ፣ ናይ ዝማሬ መዋስኢት ባለቤት አክሱም ጽዮን እያ። አክሱም ጽዮን ተስዓቱ ቅዱሳትን ተቀቢላ ዘስተናገደት አክሱም ጽዮን ምዕራፈ ቅዱሳን እያ። አክሱም ጽዮን ናይ ስልጣንየ ናይ ንግዲ ባለቤት፣ አክሱም ጽዮን ናይ ንግስና የመጀመሪያ ባለቤት እያ። አክሱም ጽዮን ናይ ጥበብ፣ ናይ ጀግንነት፣ ናይ ስነ ስርዓት ሃገር እያ። አክሱም ብኦሪት ሕገ ኦሪትን ሕገ ልቡናን ሕገ ኦሪትን ሕገ ሐዲስን ዘካየደት ዓዲ እያ። ታቦተ ጽዮን ትመጽእ ተላ ብክብሪ ዝተቀበለት አክሱም ልዕሊ 6,000 ዓመት ዘቁፀረት ሃገር እያ። ስለዚ ቀዳማዊት ዳህራዊት አልፋና ኦሜጋ ዝኾነት ዓዲ ናይ ሃይማኖት ባለቤት፣ ናይ ስልጣንየ ባለቤት ኦሪጂናል እሳ እያ። ስለዚ ብዝሎም መዓልቲ ክቡራና ክቡራን ብዝሎም መዓልቲ ነኽብሮ ዘለና ታቦተ ጽዮን ናብ ዓድና ዝመጸትሉ ሰዓትና ጊዜ እዩ። አክሱም ታቦተ ጽዮን መጀመሪያ ከመይ መልዓሊኣ መነሻኣ መድረሻኣ ከመይ እዩ እንተኢልና ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ጽዮን በእግዚአብሔር በሙሴ አቅራቢነት በእግዚአብሔር እጅ ኢድ ዝተባረከት ዝተቀደሰት
ታወት ኃይለ እግዚአብሔር ዘለዋ ብዙሕ ተአምራት እትሰርሕ ታወት እያ። መጀመርያ እስራኤል ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ሙሴ ፀዊዑ ናብ ደብረ ሲና ውፃእ ሕጊ ክሰርዐልካ እየ ኢሉ ፀዊዕዎ። ኢያሱ ነኸቲሉ ናብ ደብረ ሲና ወፂኡ። ደብረ ሲና ብሸውዓተ መጋረጃ ተጋሪዱ ነይሩ። እቲ 6 መጋረጃ ሓሊፉ ኣብ ሻውዓይ ቆይሙ። ኣብቲ ሻውዓይ ኮይኑ 10 ቃላት ኣብ ልቦንኡ ስኢሉሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ማለት 10 ቃላት ካብ ኢታምልክ ባዕድ ኣምላከ ዘእንበልየ ካብ ዝብሎ ጀሚሩ ክሻብ ኢትፍቱ 10ኛ እዩ። ካባይ ካብ ኣነ በቀር ካሊእ ታወት ካሊእ ኣምላክ ኣይተምልኽ፣ ካልኣይ ንባዕልኻ ታወት ኣይትቕረጽ፣ ሳልሳይ ኣይትስገደሎም፣ ራብዓይ ናይ እግዚአብሔር ስም ብከንቱ ኣይትጸውዕ፣ ሓምሻይ ኣክብር ሰንበቶ ለኣምላክከ ዓመተ ህድገት ዝበሃል ምድሪ 1 ዓመት ሙሉእ ተኽብር፣ 6 ዓመት ትሕረስ ትቁፈር ትዝራእ፣ 7ይ ዓመት ግን ዓመተ ህድገት ይበሃል። ኣበዳሪ ለተበዳሪ ምሕረት ዝገብረሉ፣ ባርያ ነፃ ዝወፀሉ፣ ዝተቀያየመ ይቅርታ ዝገብረሉ ዓመተ ህድገት ይበሃል። 6 ዓመት ተሰሪሑ 7ይቲ ዓመት ነፃ ተኸርም ሰንበት ትበሃል። እዚኣ ሰንበት ኣከበረ ማለት እዩ። ሓምሻይ ኣክብር ኣባከ ወእመከ፣ ሻድሻይ ኢትዘሙ፣ 7ይ ኢትቅትል፣ 8ይ ኢትስርቅ፣ 9ይ ብሓሸት ኢትመስክር፣ 10ይ ኢትፍቱ። ኣብ ቅርቢ ፀከብ ለይዋውያን እዩ ዘሎ ኣውዝዮ ይሕወስን። 10ኛ ያው ኢትፍቱ እዩ። እዞም ህገጋት እዚኣቶም ኣብ 2 ጽላት ቀሪጹ 5 ብሓደ ቀሪጹ ሂብዎ። 34 መዓልቲ እንደገና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ዘሎ ከመዝ በሎም ለእስራኤል ዝብል 570 ቃላት ኣጽሒፍዎ ማለት እዩ ቃል ንቃል። በመጨረሻ 40 መዓልቲ ይኸውን እሞ እስራኤል ሙሴ ምስ ደንጎዮም ናብ ኣሮን ተሰብሲቦም ከይዶም ኣሮን ግበር ለና ማለት ዘይሃውሩ ቅድሜና ወይ ጽቡቕ ጸረነ መዝኩሰ ሙሴ ዘውፅአነ ምድረ ግብፅ ኢነኣምር ከመ ምንተ ኮነ። ካብ ግብፅ ዘውፀና ሙሴ እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ናብ ግብፅ ክኸድ ኤርትራ ኣስጢማቶን እንተኮይና ወይም ደሞ ኣብ ደብረ ሲና ዝረእያ ሓዊ ኣቃፂላቶ ተኮይና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ቅድሜና ዝኸዱልና ብኢድና ዳሲስና ብዓይንና ርኢና እነምልኾም ኣማልክቲ ትርሐልና። ጦርነት ኣብ ዝተልዓለሉ ጊዜ ጠላእትና ዘሸንፉልና ኣማልክቲ ትርሐልና ኢሎም ተሰብሲቦም ከይዶም እምቢ ከይብሎም ብእምኒ ቀጥቂጦም ብሓዊ ኣቃፂሎም ስለ ዝቐትልዎ ፈርሐ። እሺ ከይብሎም ምስ እግዚአብሔር ከይጻላእ ፈርሐ። በሉ ካብ ግብፅ ዘምጻኽምዎ ወርቂ ብር ሰብሲብኩም ኣምጹለይ በሎም። እዚ ማለቱ ምክንያት ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። እስራኤል ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ክብሉ ኣብ ማእኸል ሙሴ ክመጸለይ እዩ። ኣነ ካብ ነገር ክድሕን እየ ኢሉ ምክንያት እዩ። ድቁና ዝሃበ ሰይጣን ቅስና ተይሃበ ይተርፍን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ገንዘብ ዘፍትዎም ዝነበረ ሰይጣን
ወርቅ ብር አጥሊዎም ወዲያውኑ ሰብሲቦም አቅሪቦም ሉ ጉድጓድ ኩዒቱ ሓወ እንዲዱ ናብቲ ሓዊ ጨመሮ ሓዊ በሊዕልናይ ተገብር ማለት እዩ ሰይጣን ልፈታዊኡ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቲ ወርቂ ተድበልቢሉ ወፂኡ ዘይተርፍስ ደስ ይበሎም ኢሉ ወሰበኮ በመስወቅቱ ይብል ሓደ ቀርኑ ናይ ወርቂ ሓደ ቀርኑ ናይ ብሪ ናይ ብሩር ጅራቱ ሃር ጎፍላ ገይሩ ኣስሪሑ በሎ እስራኤል ካብ ግብፅ ዘውፅሁም ኣማልክቲ እዚኦም እዮም እሞ ጽባሕ በዓሉ ክብረ በዓል ተኽብሩ ኢኹም ይብሎም ብተሳልቆ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዙይ ልዘም ጣዖታት እስራኤል መስዋዕት ተሰዊኦም ዘይፈልሐ ወይኒ ጠጅ ፈትዮም ይሰግዱ ይወድቁ ይረበረቡ ጀሚሮም እዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ሓዚኑ ሙሴ ኣበሶኒ ህዝብከ ወአሮን እሁከ ሙሴ እስራኤልና አሮን ሓውካ በዲሎምኒ ንጣዖት ይሰግድ ኣለዉ በሎ ኣነ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ከጥፎኦም እየ ንዓኻ እውን ኣብ ካሊእ ክሾመካ እየ ከኽብረካ እየ በሎ ንዓታቶም ካብ ተጥፎኦም ንዓየ ጥፍአኒ ካብ መፅሓፍካ እውን ደምስሰኒ እንደገና ኣይህዛብ ካብ ግብፅ ኣውፅኡ ኣብ በረኻ ቀቲልዎም ከይብሉካ ኢሉ ለመኖ በል ከይድኻ ትርዓ ቅፃዕ በሎ ክልተ ጽላት ሂቡ ፈዲድዎ ኢያሱ ጉዳዩ ስለ ዘይፈልጥ ኣኸቲልዎ ተኸተሎ ድምፂ ሰሚዑ እትሰግዱ ተለዉ ዕልል እትብል ተለዉ እትስሕቕ ተለዉ ሰሚዑ ዕልል ትብሉ ሰሚዑ እንታይ እዩ ብእስራኤል ኣሕዛብ ዘሚቶምዎም ግዲ እዮም እስኻ ዘይምንባርካ ፈሊጦም ኢልዎ ኣይ ከምኡ ኣይኮነን እስራኤል ብፍቅረ ጣዖት ተነዲፎም لطاوت سويهم مسواي ترف مسوايتون بليهم سخيرهم يوم زفن زلوا يلوا توردوا سم እግዚአብሔር አብዝጡ ወዓሉ ቦታ ጣዖት ተቂሞም ተሰግዱ ተወርቁት ለዓሉ ረኺቦም ክልተ ዮም ተም ጣዖታት ነበሩ ብተሓደ ጽላት ንተሓደ ጣዖት ንተሓደ ጽላት ንተሓደ ጣዖም ብተሓደ ጽላት ንተሓደ ጣዖት ምስወቆም كلهم توم صلاتم توم طاوتاتم تسبابيرهم موسى زوم حزبي اكيو اتورقي اتبرور اماي بصبيصو بلو نعسو تيو بلم مستتيو او جنبارم او كفرم لمصي تقريصوم ازي ملكت غيرو بل وحاو نحاو وأبو نبو وأبو ودو نبو زمان زمدو كيره رهلو بل وميلو ثلاثة حزبي بسيفي أحريد ومالتيو أنفسكم والإجزاوير دقيقة لو إجزاوير دس صبيلكم وخشاب زبل مالتيو بدهريو هج إجزاوير حلو الليلو زطلات انتهبني تسير النيلون على إجزاوير مستملكته كمتون أي قدم أي غيرها قريب كامت بلو كمتون أي قدم أي أمثيلو قريصو مسقربة أتو على إجزاوير أتم أصفرتو تزازات حافظ صلات صحيفهم ترقيهم مالتيو إذا صلات زيا كموسي ورد كشافي ألي بصيحم مالتيو أبي ألي بألي جزية 4 زمان مجيبوهم أما حديروهم كم جيلو أفني فينا هذبالو عمت أنيات عدقو نيرمو لعلنا تحت يبلاينا يبتاج غيرو شيمو ومما حدورو يلو الساتم دقنا بلعتو قبو عمت أنياتات زموت أنياتات خوينهم أسك أيام خوينهم እግዚአብሔር حزينو بأتاتهم ብዙ ጊዜ ዘይ እስራኤል እውን እዞም ደቅኻ ምኸረም
ፍትሒ የዳለለው بتأزاز እግዚአብሔር አይኸዱን ሕገ ኦሪት እውን የፍርሳለው ሙኸሮም ይለንጎ እሱ ግን እዚ ሰምዖ ዘለኹ ደቀይ ኣይጽቡቕን እሞ ሕደጉ እዩ ዝበሎም ካብ ስልጣኖም ክስዕሮም ግን ኣይበለን ስልጣን ካብ ኢዱ ከይወርድ ዳሓር ምስ ጨነቆ እግዚአብሔር ግን ሊኤሊ برأي تقل لسامويل بيألي لسامويل برأي تقليص له سامويل يلو مسيالي تطقعي زنبر نيرو أبيات يلو نابا يلي كيدو طوع خاني أي طوعه خان كدكس يلو كيدو قال أي سامويل يلو أبيات يلو تملي نابا يلي كيدو طوع خاني هاري صوعه خاني نجار جن زقلع رئيس الذي يفلتين بي زخنا نجار تجلي صلو أيو ثالثاي تصوع كاتل لجن بل أبيتي الكا بل كان نجار كأي الله الكا تعتك النجار الرب بلو ثالثاي ساميل بلا أبيت بل اسمعك أنا جبرك بلو هذه وقفية طم ጦርነት ከፍትየ እስራኤል ክሞቱ እዮም አፍኒ ፊናሃስ እውን ክሞቱ እዮም እዚ ወፍየጥም አፍኒ በአፍኒ በፊናሃስ ሞት ክጅምርየ በታወተ ጽዮን ምምራኽ እውን ክጨርስየ እዚ ወፍየጥም በታወተ ጽዮን ምምራኽ በኤሊ ሞት كفتمية بلو نقرر يلو كايدو نقرر أي ثم ده كيفا ثم خير كوام أو يوم ثم خبر جن أسراتون بقراتون بلي خبيرة زنبر كلها توتين خمي تمارة يلو أن حزنا مجمريا أرنت خفيتهم إسرائيل تشنيفهم يوم بدحري إن من تاينا تشنفنا حيلو ناتنا دينا براني لهم حزنوا ودروك حيلنا توتطين يا بوتاتنا توتطين حزم يوم طلعتم زشنفوا زنورو حزون توتطين تمطا بلو توتطين تمطا تبعلا توتطين خدت إذا عمصنياتات كاهنات توتطين تقتلهم كدو تسلاليفهم سلازا حدارو تمالي قطيمنا لهم يعني قطمن تبلنا أنشترغوا لنا ونقطم لهم قطيمهم بزبلة إسرائيل تشنفهم تاو تصيانون تماريخا أفني في نهاسون مويتهم وأمسط أهدو بنياماوي زسطو طلبسو وحمد دي برأسو يبل حدا وتادر ناي بنيام وجن نودق الناس العالم بعد خيدو ناي إسرائيل اتفقت ناي زم كهنات موت ناي توتطيان من مراق نعد وريا حاو ودحو حفتو أبو زي خدو يا أين برنمو كتما أويات بأويات فينا نابي اللي خيدو زي سبزي خم على الكوالو ماني خاصة عينو فزيزو سلز نبرة ماني خاصة خابط أرملي طمطية خابط أرملي طمطية تبلغ مخم يكوينو سكن قرني وتايم مغنى قركا إسرائيل تشنفهم توتطيان تماريخا أفني في نهاسون مويتهم شمقيلو سلز نبرة دهنا غير قبل كومبر تقلويتو حقوقو تسير ميتو مالتيو توتطيان فلسطيماويان ماريخهم نعدم وسيدم مس داغوان أغميتم وأملاك مس أملاكي قمة زلوهم مس أملاك تغني لهم مس داغوان أغميتم السو بالعلي السا بتحت غيرهم قلبي طا دبرياتو عندنا بخلاء جيزية السا بالعلي السو بتحت غيرهم مغميتم قلبي طا أقرون إيدون أفنجون كسادون وماميدا أدقيقا دبرياتو
بصباحيتو تمطو كاينات طاوت أملاكم حمد خوينو زي كاينات طاوت حرام دقيم داغون نابزلو بوتا كاين رقص ناي داغون مدرك كاين رقص إلهم حرام إلهم حريقهم ومالتيو ታወተ ጽዮን ብዙሕ ተኣምራት ገይራ ኣብ 5 ኣህጉር ዘይራ 5 ተኣምራት ገይራ ወርቅና ብሩር ተኽሒሳ ናብ ዓዳ ዝተመለሰትሉ መዓልቲ እዩ ናብ ዓዳ ትኸይዲ ኢሎም ምስ ወሰኑ ካሳ ሂብኩም ስደድዋ ኢሎም ወቶም ካይናተ ጣዖት ታይ ካሳ ንሃባ ወርቂ ብሩር 5 በአምሳለ አንጭዋ 5 በአምሳለ ትርአስ ወርቀ ስርሕኩም ብጋሪ ገይርኩም ስደድዋ ኢሎም መኺሮምዎም 10 ብሩር 5 ብሩር 5 ወርቂ ካሳ ሂቦም ንዓዳ ሰዲደምዋ ማለት እዩ ብዙሕ ኃይሊ ገይራ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሓ ኃይለ እግዚአብሔር ዝተመልአት ስለዝኾነት ናብ ዓዳ ዝተመለሰትሉ ካልኣይ ናውዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀትሉ መዓልቲ 21 ሕዳር ትመፅተላ ያው ሌዋውያን ትመፅተለው ሂዘምዋ እዮም መፅዮም ትመፅተላ እውን ተኣምራት ተገይሩ ዓዲ ተንቀጥቂጡ ዓዲ ተረብሹ ሰሪቆም ሒዘምዋ ትመፅተለው እቶም ካህናት መሬት ክገለባበጥ ምስ በለ እንታይ ታወተ ጽዮን ብዳህና ኣድያ ኢሉ ሰለሞን ሰባት ተሰደደ ታወተ ጽዮን ተሰሪቃ የላን ኸይዳ ኢሎምዎ በሉ ተኸታቲልኩም ኣምፅዋ ባሕሪ ተሻጊራ እንተ ኮይና ከይትምልስዋ ፈቃዳ እዩ እንድሕር ዘይተሻገረት ግን መልስዋ ኢሉ ምስ ሰደደ ያው ብተኣምራት ሰማይ እናዘለሉ ብቀስተ ደመና ተሻጊሮም ኢትዮጵያ زعرفوا له إثيوبيا مطيئة هاجرنا زبارقة له هاجرنا تقدست له نهزب إثيوبيا كتبارق عاوز بوتازي تقميت علمو زبنا يتوتطيان بركة رديئت نزو كله هزب زي يستطفنا نعبي من نقسم لغلو بركة رديئته يعدلنا نهاجرنا سلامه فوروح عدنته يأززلنا بقالون أي سلام يكبرنا وسبحان الله.